नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विषय कॉम्प्युटर, इयत्ता 10वी, प्रकार नंबर 8, कॅल्सीमा आलेखनी रचना। तर या पाठाचे OMR बघूया आपण। प्रश्न क्रमांक नंबर 1, आलेख छापवा માટે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ વપરાય છે? आपल्याला 4 विकल्प दिलेले आहेत। 4 पैकी एक विकल्प खरा असेल तर बघूया। ऑप्शन नंबर ए, इन्सर्ट चार्ट, ऑप्शन बी, फाइल व्यू, ऑप्शन सी, फाइल प्रिंट અને ऑप्शन डी, व्यू चार्ट। छापवा માટે म्हणजे प्रिंट કરવા માટે કયો વિકલ્પ વપરાય છે? તો उत्तर आहे ऑप्शन सी, फाइल प्रिंट। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, કેલ્સીમાં બનાવેલ આલેખમાં કેટલા અક્ષ હોઈ શકે છે? 4 ऑप्शन दिलेले आहेत परत। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 अथवा 3 आणि ऑप्शन डी 4। तर उत्तर असेल 2 अथवा 3। बरोबर। आता पुढचा प्रश्न क्रमांक नंबर 3, કેલ્સીમાં 3D શાબ્દિક લખાણ દાખલ કરવા માટે 3D શાબ્દિક લખાણ દાખલ કરવા માટે નીચેનામાંથી શું વપરાય છે? ऑप्शन ए, ફોન્ટ વર્ક, ऑप्शन बी, आर्ट वर्क, ऑप्शन सी, ड्रॉइंग वर्क, ऑप्शन डी, ग्राफ वर्क। तर उत्तर आहे ફોન્ટ વર્ક। 3D શાબ્દિક લખાણ દાખલ કરવા માટે ફોન્ટ વર્ક ઓપ્શનનો ઉપયોગ થાય છે। પ્રશ્ન ક્રમાંક નંબર 4, આલેખને જોડવા માટે નીચેનામાંથી શું વપરાય છે? ऑप्शन ए, एक्टिव लिंक, ऑप्शन बी, हाइपर लिंक, ऑप्शन सी, ड्रॉइंग लिंक અને ऑप्शन डी, कनेक्शन लिंक। तर આલેખને જોડવા માટે હાઇપર લિંક વપરાય છે। ऑप्शन बी उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ આલેખનો પ્રિવ્યુ દેખાડે છે? परत 4 ऑप्शन आहेत आपल्या समोर। तर ऑप्शन नंबर 1 बघूया। ऑप्शन ए, HTML तरीके संग्रह, ऑप्शन बी, पेज प्रिव्यू, ऑप्शन सी, आलेखना निकास आणि ऑप्शन डी, આપેલ पैकी કોઈ पण नाही। तर या ठिकाणी परत प्रश्न वाचूया आपण, परत एकदा विचार करा। प्रश्नामध्ये जे उत्तर असेल, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ આલેખનો પ્રિવ્યુ દેખાડે છે? तर उत्तर आहे पेज प्रिव्यू। प्रश्न क्रमांक नंबर 6, डेटा विस्तारमा उभी हरोळ म्हणजे ज्याला इंग्लिशमध्ये कॉलम म्हणतात आणि आडी हरोळ ज्याला रो म्हणतात ने अचळ બનાવવા માટે निरपेक्ष બનાવવા માટે કયું ચિહ્ન વપરાય છે? तर या ठिकाणी आपल्याला 4 चिन्ह दिलेले आहेत। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तर ऑप्शन ए चे चिन्ह आहे हॅज, ऑप्शन बी चे चिन्ह आहे डॉलर सारखं, ऑप्शन सी एंड आणि ऑप्शन डी पर्सेंटेज चे चिन्ह दिलेले। तर या ठिकाणी डॉलर चिन्हाचा वापर होतो। प्रश्न 6चे उत्तर आहे ऑप्शन बी, डॉलर। प्रश्न क्रमांक 7 हा शेवटचा प्रश्न आहे। त्यानंतर कॅल्सीमा आलेखनी रचना हा जो 8वा पाठ आहे आपला, त्याचे OMR समाप्त होतील। तर शेवटचा प्रश्न बघूया। નીચેનામાંથી શેની સાથે કેલ્સી આલેખને જોડી શકાય છે? ऑप्शन ए, હયાત દસ્તાવેજ સાથે, ऑप्शन बी, નવા દસ્તાવેજ સાથે, ऑप्शन सी, પેજ પ્રિવ્યુ સાથે અને ऑप्शन डी, આપેલા તમામ વિકલ્પો। तर परत प्रश्न वाचूया बघा। શેની સાથે કેલ્સી આલેખને જોડી શકાય છે? હયાત દસ્તાવેજ, નવા દસ્તાવેજ, વેબ પેજ। तो उत्तर आहे આપેલ તમામ વિકલ્પો સાથે કેલ્સી આલેખને જોડી શકાય છે। अशा प्रकारे एकूण या पाठाच्या स्वाध्यायाचे 7 OMR होते। तर ते समाप्त झालेले आहेत। थँक यू।